Good everyone, so this is my report, Umbrella Matrix. So, Umbrella Matrix is a representation of integrated programs used by the Parole and Probation Administration to promote rehabilitation, restorative justice, and the reintegration of offenders into society. The concept is symbolized by an umbrella representing the therapeutic community approach. So, pag mahadungog daw tag Umbrella Matrix is muna siya ang kaning kaning nagatabang sa mo'y nakasala or kaning nakomit og crime aron magbago o aron mabayran niya ang iyang mga nahimong sala o aron makabalik siya sa society. So for like an example sa Umbrella Matrix kay kuan maghimo tag scenario. So si Juan was convicted for a minor theft case. So instead nga si Juan kay mag-serving time in a prison, kay siya kay kaning place in a community based program kanang gikuan siya sa rehabilitation. Then first is sa iyang behavioral management kay si Juan was taught proper conduct and how to avoid crime. So si Juan kay gituluan siya sa proper conduct o gituluan siya o kaning para ug unsaon para ma-avoid ang crimes paglikay sa mga paghimog krimen. Then sa iyang emotional support kay he received counseling to cope with stress and anger. Then sa third is vocational skill. He was trained in carpentry to secure a livelihood. So sa vocational skill kay gituluan siya diri og skill o ganing gitrain siya og carpentry aron sa makatabang sa iyang pang kinabuhi. Then sa restorative justice kay he apologized to the victim and promised to pay damage. So diari kay nangayo siya kaning pasaylo sa iyahang nabuhatan og sala og kaning mag-promise siya nga mabayran to niya og niya ang katong iyang mga na-damage. Then sa PPO and VPA kay officers monitored his compliance with the program. So diri sa PPO and VPA kay ang kaning officer kay ginamonitor siya sa iyang mga compliance. So ang kaning Umbrella Matrix is crucial for providing second chance for offenders while maintaining justice for all parties involved. Thank you.